Nuestra clase en forma virtual, ¿verdad? Donde está teniendo un estudio independiente y vamos a seguir con nuestro tema ya estudiado, siguiendo donde paramos en esófago. Sabemos que el esófago es un órgano de conducción. Trabaja para llevar el alimento desde la boca para conducir hasta el estómago. Y tenemos varias patologías que están también envolvidas en la parte del esófago. Tenemos desde una patología 100% benigna, por ejemplo, una esofagitis, que es una patología que no trae grandes repercusiones, que no hay posibilidad de llevar a la muerte, como patologías graves, que son las neoplasias malignas que pueden ser mortales. Entonces tenemos desde patologías benignas hasta patología maligna. Vamos a estar hablando de algunas principales de estas patologías. Tenemos también la disfagia, ¿verdad? Todas las patologías esofágicas normalmente producen disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para tragar los alimentos, dificultad entonces para ingerir los alimentos. Todo que es dis en medicina es dificultad, ¿verdad? Disnea, disuria, ¿no? Dispareunia, ¿no? Entonces todo que tiene dis es una dificultad que tenemos. Entonces, fagia es comida, dificultad al tragar los alimentos. Hay un síntoma común en la mayoría de las manifestaciones clínicas de las patologías esofágicas. ¿Qué tipo de síntoma es esto? La pirosis, como podemos ver acá en el cuadro. La pirosis sería aquella sensación de quemación, de dolor retroesternal. Sabemos que la pirosis va a estar desde una esofagitis hasta un cáncer letal. El paciente puede tener esta sensación de quemación retroesternal. Tenemos también la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Sangre proveniente del aparato digestivo. Vómitos con sangre. Entonces la hematemesis es característica entonces de tener material de tipo gástrico. Y melena, ¿no? Aquel sangramento cuando es digestivo alto hasta que salgan las heces. Ese sangramento va a salir oscuro, no va a salir un rojo vivo, un rojo rutilante como conocemos un sangramento a simple vista. Son heces de color negra, heces de color oscura que va a ser nuestro melena. Bueno, uno de los trastornos anatómicos y motores que vamos a estar estudiando es la acalasia. Sabemos que la acalasia es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Esa falta de relajación o un esfínter esofágico muy competente va a traer diversas manifestaciones clínicas y repercusiones en el organismo. Tenemos entonces la acalasia como significado en sí, falta de relajación, o incluso una relajación incompleta de ese esfínter esofágico inferior a la deglutición. Sabemos que el esófago tiene el movimiento peristáltico, ¿verdad? Para conducir el alimento desde la boca hasta el estómago. Y cuando llega la comida en el esfínter esofágico inferior, es una respuesta que tiene nuestro organismo. Cuando llega el alimento, toca el esfínter esofágico inferior, él se abre, el alimento puede pasar y se cierra otra vez. Pero cuando tenemos esta patología, al llegar el alimento se permanece cerrado el esfínter esofágico inferior, no permitiendo el paso del alimento, que va a causar una estes alimentaria en esta porción del esófago. O entonces abre, pero de forma parcial, que el alimento no se puede pasar completamente o pasa muy lentamente otro tipo que puede estar pasando. Tenemos acá la imagen clásica, como sería una acalasia, donde tenemos acá nuestra seta indicando que hay una super competencia, ¿verdad? Del esfínter esofágico inferior, hay una contractibilidad demasiada o hay una falta de relajación. Entonces el alimento pasa por el esófago, llega al esfínter esofágico inferior y no puede pasar de ahí. Por eso va a tener sus manifestaciones clínicas, principalmente pirosis, disfagia, vómitos precoces, va a sentir plenitud postprandial,
son algunas de las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente con esta patología. A la parte tenemos también una parte del esófago que puede tener una motilidad inadecuada, o sea, el peristaltismo de forma incorrecta también, que muchas de las veces va a causar esa obstrucción alimentaria que se queda a nivel torácico. Sabemos que el esófago está en la porción torácica y que el estómago está en la porción abdominal. Lo que divide estas dos porciones, tóraco, abdominal, es el músculo diafragmático. Bom, tenemos acá una imagen, un medio de contraste, una imagen radiológica, el cual le muestra una obstrucción a nivel del esfínter esofágico inferior. El paciente toma contraste y ahí ya hace la ecografía de la porción tóraco abdominal. Entonces se evidencia la parte obstructiva, llamado também em bico de vela, né, que se quer invertido. Parece sim uma chama, né, de vela. Bom, é um dos estudos que pode ser solicitado diante da suspeita de uma calásia. Temos também a endoscopia digestiva alta. Se recuerda que há tanto endoscopia digestiva alta como também endoscopia digestiva baja, lo que llamamos también de colonoscopia. Tenemos acá entonces una obstrucción, porque lo que pasa cuando se hace una endoscopia digestiva alta, se pasa el endoscopio por la boca, por el esófago, y cuando llegan del esfínter esofágico inferior, toca el esfínter esofágico inferior, y como si fuese la comida, tiene que abrirse, entonces pasa por el estómago y analiza esa porción también. Lo que pasa cuando tiene esta patología, llega la cámara de nuestro endoscopio y no va a pasar. Entonces es una característica de la acalasia. Bom, tenemos varios estudios manométricos que muestran algunas anomalías principales de nuestra patología acalasia. Tenemos una falta de peristaltismo. Se recuerda que siempre hablamos cuando la palabra en medicina tiene precedido a, normalmente es una ausencia. Por ejemplo, anoxia, por ejemplo, anúria, no está urinando, anoxia, no tiene oxígeno, apneia, no está respirando, y acá a peristalsia sería que no está teniendo la contractibilidad normal de la musculatura lisa esofágica. Outro tipo de anomalia que pode ter é a falta de relaxação parcial ou incompleta do esfíncter esofágico inferior a la deglutição. Outro tipo que pode estar passando também, acarretando a acalasia. Aumento do tono e repouso do esfíncter esofágico inferior. Outro tipo de anomalia que pode estar passando com nossa patologia. Se divide en dos tipos. Hay una subdivisión en acalasia primaria, donde la patología está propiamente del esófago, o acalasia secundaria, donde otra patología está causando este tipo de alteración. Hay una pérdida de la inervación inhibidora intrínseca del esfíncter esofágico inferior y del segmento del músculo liso del cuerpo esofágico. La enfermedad de Whisper-Crohn, ¿verdad?, puede causar también ese destruição del gânglio, causando muitas vezes destruição de la inervação. Pode causar esse tipo de alteração. A forma secundária, característica de outra patologia que causa nuestra acalasia, é a enfermidade de Chagas. A enfermidade de Chagas é causada por Trypanosoma cruzi, esse protozoário aí que causa essa enfermidade bastante conhecida a nível nacional, verdade? Tanto Paraguay como Brasil hay niveles alarmantes de Chagas. Sabemos que el vector del Trypanosoma cruzi, ¿verdad?, es el barbero. El barbero pica y defeca donde hace la picadura. Entonces el ser humano, al rascarse, pasa sus heces en la herida y ahí se va la corriente sanguínea. Y eso destruye el plexo mientérico del esófago, perdiendo la tonicidad y la inervación por esa patología. Se recuerda que la enfermedad de Chagas es conocida por las megasíndromes, megaesófago,
megacolon y cardiomegalia. Y acá está el megaesófago. Bueno, la calasa primária, existe uma dilatação progressiva do esôfago por encima do esfíncter esofágico inferior, como vimos na imagem. Então, o esfíncter esofágico inferior é muito incompetente ou não se relaja de forma adequada. Então, há uma dilatação refleja desta musculatura lisa. A parede do esôfago pode ser normal ou incluso pode ser grossa por hipertrofia desta musculatura ou pode ser adelgazada por dilatação. Se caracteriza por disfagia, um dos principais sintomas, porque o alimento não passa, llega ao nível do esfíncter esofágico inferior e o alimento não desce mais, não passa mais por aí. Então, o paciente tem disfagia, dificuldade para tragar os alimentos, principalmente alimentos sólidos. É progressiva e incapacidade de trasladar completamente o alimento ao estômago. Então, é característico de nossa patologia. Algo que se passa com bastante frequência e hace parte de las manifestações clínicas é a regurgitação noturna. Sabemos que a regurgitação seria a volta do contenido gástrico, ¿verdad?, a la boca, ou a subida do contenido gástrico a la boca. La regurgitación nocturna es mucho más frecuente por efecto de la gravedad, porque cuando estamos en pie, tenemos la gravedad a nuestro favor. Esófago hacia arriba, jugo gástrico hacia abajo y estómago hacia abajo, entonces se queda por efecto de la gravedad hacia abajo. Pero cuando acostamos, favorecemos que ese jugo gástrico se comunica con la boca, entonces puede tener regurgitación, principalmente no es por ser nocturno, pero por ser acostado el paciente, por estar acostado nuestro paciente. Bom, y ahí que puede tener una de las principales complicaciones, que es la broncoaspiración del contenido alimenticio del estómago. Entonces, cuando hay la broncoaspiración de ese jugo gástrico, de ese contenido alimenticio, es donde puede causar una neumonitis química y ahí sí hay peligro de vida, hay peligro de muerte. Habitualmente se manifiesta en adultos jóvenes nuestra patología, pero incluso puede verse en la infancia, puede verse en la niñez con bastante frecuencia. También sabemos que hay la parte fisiológica de la infancia, que sería la regurgitación post las mamadas. La criatura mama, se tiene que eructar y por ahí también regurgita, vomita, pero este puede ser tanto fisiológico, pero si es demasiado intenso, toda vez que mama, vomita, mama, vomita y varios días así, perdiendo peso, tiene que sospechar de esta patología. El aspecto más grave de esta afección es la posibilidad de desarrollar un carcinoma escamoso del estómago, del esófago, que aparece en 5% del paciente. Sabemos que esse refluxo, sabemos que essa anomalia, seja ela primária ou seja ela secundária, em 5% este paciente pode desenvolver um câncer. E um câncer de esôfago é totalmente maligno, tem um mal pronóstico nosso paciente com este tipo de patologia. Outra alteração que vamos estar estudando na data de hoje é la hernia de hiato. Creo que muchos ya escucharon hablar de hernia de hiato, ¿verdad? Una protusión anormal de una víscera. El concepto es la separación de los pilares diafragmáticos y el ensanchamiento del espacio entre los pilares musculares de la pared esofágica permite la protusión de un segmento dilatado del estómago por encima del diafragma. Como está vendo a imagem característica da hernia de hiato, é uma patologia bastante, vamos dizer, não bastante frequente, pero que encontramos não com raridade. Vira e mexe, vemos um paciente que tem esta hernia de hiato. E temos dois tipos, por deslizamento, que é a mais frequente, corresponde a 95% dos casos, e temos também a hernia no axial, ou chamado também de hernia paraesofágica, que solamente está presente em menos de 5% dos casos. Acá uma imagem em la qual podemos ver a la izquierda que mostra
estômago, um esôfago, um diafragma em sua ubicação normal, em sua ubicação anatômica de origem. Podemos ver acá a parte do estômago, está por abaixo do esfíncter esofágico inferior, que está por abaixo do diafragma. Temos acá a hérnia por deslizamento, que é a mais frequente, onde o estômago, uma parte do estômago está por arriba do diafragma, então está em la porção torácica del paciente, sendo que sabemos que el estómago tiene que estar en la porción abdominal y no en la porción torácica. Claro que este paciente va a tener mucha sintomatología, como disfagia, también como pirose, como regurgitación, como plenitud postprandial, va a tener también vómitos precoces post-alimenticio, es algo característico en quien tiene esta patología. La hernia paraesofágica es mucho menos frecuente. Tenemos acá una protrusión del estómago por encima del esfínter esofágico inferior, o mejor diciendo, por arriba del diafragma. Tenemos acá una ubicación normal, hay apenas el pasaje del esófago. Acá ya hay una distancia mucho mayor que permitió que nuestro estómago ascienda hacia arriba, y acá hay una distancia mucho mayor que permitió que el estómago se protruya hacia arriba. Sabemos que acá el esófago está en la ubicación normal, diferentemente de acá que está en la ubicación arriba. El estómago se protruye también por arriba del esófago, entonces es conocido como hernia paraesofágica. Bueno, como hablamos, ¿verdad? La hernia por deslizamiento constituye 95% de los casos, es la más frecuente, en la que vamos a estar lidando todos los días. La protrusión del estómago por encima del diafragma crea una dilatación en forma de campaña que hace una estrangulación por debajo debido al estrechamiento del diafragma. Vamos a mirar acá, esa estrangulación aprieta entonces la porción gástrica, entonces lo que llamamos de estrangulación. Las hernias paraesofágicas, una porción del estómago, habitualmente en la curvatura mayor, penetra en el tórax a través de un agujero ensanchado. Vamos a ver en la imagen que ese agujero que se formó entre lo que es torácico y lo que es abdominal, entre el diafragma, es mucho más amplio. Podemos ver acá 3 dedos do que el normal, solamente un dedo. El por deslizamiento 2 dedos, pero el paraesofágico tiene 3 dedos de diámetro. Bueno, la causa de esta anomalía puede ser tanto congénita como también puede ser adquirida, pero no sabemos la causa al cierto. Tiene una etiología idiopática, no se conoce, pero sabemos que las adquiridas son mucho menos frecuentes do que las congénitas. Normalmente las malformaciones que se da es mucho más frecuente. Bueno, otro tipo de patología, otro tipo de alteración que podemos encontrar a nivel esofágico é o que chamamos de desgarro de Mallory-Weiss ou síndrome de Mallory-Weiss, né? São rupturas a nível da mucosa esofágica que hace sangramento. Então, temos desgarro de forma longitudinal de esta mucosa esofágica entre a união gastroesofágica, lo que denominamos desgarro de Mallory-Weiss ou incluso síndrome de Mallory-Weiss, né? Alguns lhe chamam síndrome de Mallory-Weiss, né? Que hace sinônimo a mesma patologia. É uma patologia bastante frequente em aqueles alcoólatras crônicos, né? E se recuerda, para ser considerado um alcoólatra crônico, aquele que tem que beber todos os dias. Não é solamente aquele que bebe caña que está em los bares de la ciudad, pero aquele que necessita, que tiene ganas de tomar todos los días, sea cerveza, sea caña, sea vino, sea lo que sea, en niveles aumentados, en cantidad exageradas. Entonces, estos pacientes normalmente tienen una esteatosis hepática que se va a formar posteriormente una cirrosis hepática que va a causar hipertensión portal, lo que va a llevar futuramente varices esofágicas.
Essas varices esofágicas se sangram com facilidade pós-arcadas volumosas, ¿verdad? Pós-arcadas intensas por vômitos protusos, y hay la ruptura, hay el desgarro, hay el sangramiento característico de nuestra patología. Entonces, este tipo de desgarro, esse tipo de ruptura de la mucosa, vamos estar encontrando principalmente após, né, arcadas ou vômitos intensos, né? Tem que ser aqueles com projeção volumosa, aquele onde há uma contratibilidade muito forte da musculatura abdominal. Pero também podemos encontrar essa mesma síndrome de Malheur-Weiss em aquele paciente que tem enfermidade aguda com vômitos intensos. Recordando que a pancreatitis é uma das principais patologias com vômito intenso, incluso em algumas bibliografias é conhecido como a patologia del gran vomitador. Sabemos que no caso de meningitis também, hipertensão intracraniana pode ter vômitos protusos, e por aí, se o vômito é demasiado intenso, pode romper-se varices esofágica que é presente em esta porção, ou que se pode desgarrar, por mais que não tenha varice esofágica, se pode desgarrar a mucosa tras arcadas violentas. Acá podemos ver uma imagem esquemática entre a porção esôfago gástrico, onde há rupturas, onde há desgarros de forma longitudinal. Estes desgarros podem ser pequenos, pode ser grande, pode causar sangramentos simples ou incluso sangramentos complejos, que pode causar a morte do paciente que tem este tipo de alteração. Então, acá esquematicamente temos bastante sencillo, bastante pequeno, cerca do esfíncter esofágico inferior, este desgarro de forma longitudinal que vai causar muitas das vezes hematemese. Vai começar a vomitar, primeiro o contenido gástrico líquido e posteriormente a ruptura, posteriormente ao desgarro, vai começar o sangramento. O sangramento pode ser tanto volumoso como também pode ser um sangramento menos massivo, um sangramento mais blando e menor ou em pouca quantidade de sangue. Na maioria das vezes, um sangramento autolimitado, que mesmo sem tratamento se cessa espontaneamente. Acá podemos ver uma endoscopia digestiva alta, em la qual vemos alterações a nível da mucosa. Esse material também vai estar disponível na plataforma para que possa imprimir e para que possa acompanhar junto à conferência, porque às vezes acá não se vê tão bem en la filmaje, pero acompañando el material impreso se va a quedar más fácil. Entonces tenemos acá zonas inflamatorias de esa mucosa esofágica, acá também zonas inflamatórias, e acá temos uma úlcera que possivelmente estava sangrando. Se hace a endoscopia digestiva alta tanto para diagnóstico como também para tratamento. Se pode então tratar como diagnosticar o que está sangrando a nível da mucosa esofágica. Bom, a patogênese é uma relaxação inadequada da musculatura do esfíncter esofágico inferior durante o vômito, que distende e desgarra a união esôfago-gástrica em momento da expulsão propulsora do contenido gástrico. Los desgarros pueden implicar solamente en la mucosa o penetrar en la pared de esta musculatura lisa. Y cuando se penetra en la pared de esta musculatura lisa, claro, el sangramiento va a ser mucho más intenso, el daño va a ser mayor. Si es solamente en la mucosa, como vimos acá en esta imagen, es sencillo, el sangramiento es blando, es poco, no es intenso. La sintomatología del paciente no es tan protusa, entonces tenemos acá un sangramiento que no es un sangramiento masivo, pero por ahí, si rompe la mucosa, rompe también la parte muscular, ahí sí tenemos complicaciones con sangramiento más intenso, más masivo. Bueno, la infección del defecto puede dar lugar a um tipo de inflamação, como mediastinitis e como também uma úlcera inflamatória, como vemos esta imagem, possivelmente
esta es una úlcera que no está sangrante en este momento de la endoscopia, pero es una úlcera inflamatoria por esa ruptura de la mucosa. Bom, habitualmente se requiere de tratamento de soporte, ¿verdad? Principalmente farmacológico, en algunos casos excepcionales donde el sangramiento es más intenso. Ahí sí vamos a necesitar de un soporte hemodinámico, principalmente con transfusión sanguínea en la mayoría de las veces cuando el sangramiento es masivo. Bom, algunos casos podemos estar utilizando el tamponamiento con balón. Este balón se llama balón de Sengstack-Blackmore, ¿verdad? Un infla en el estómago, ¿verdad? Se estira, no viene más el balón, el otro se infla a nivel esofágico y hace una contracción, hace una compresión, mejor dicho. Hace una compresión intrínseca, entonces va empujando el esófago hacia afuera, de adentro hacia afuera, y va comprimiendo estos vasos sanguíneos que son sangrantes. Y ahí dejar a 1, 2, al máximo 4 horas para hacer una compresión y un estancamiento sanguíneo de forma compresiva. Sabemos que de afuera hacia adentro no hay forma, entonces de adentro hacia afuera, nuestro balón de Sengstack-Blackmore. La cura es inmediata, en la mayoría de las veces la cura es espontánea, no hay muchas repercusiones como hablamos en esta imagen, que cuando es pequeña esta laceración, esto desgarro, la cura prácticamente ocurre en pocos minutos o en pocas horas, ya se cesa el sangrado. Todo va a depender de la extensión del desgarro hasta donde se va, si es un desgarro que va comprometendo todo el esófago en varias porciones, incluso que agarra la musculatura lisa, entonces la sintomatología va a ser mucho más intensa. Bom, normalmente tiene problemas mínimos o sin secuelas. É claro que em alguns casos onde não se cessa o sangrado, paciente alcoólatra crônico com múltiplas varizes esofágicas sangrantes, em alguns casos excepcionais, se pode causar a morte do paciente se não recebe um suporte de vida, se não recebe um tratamento oportuno, uma atenção médica de forma adequada. Bom, vamos seguir agora com esofagites. Se recuerda que quando estamos falando de ites, estamos falando de inflamação, estamos falando de infecção, e aí temos muitos exemplos, ¿verdad? Então, a esofagite é uma inflamação do esôfago. Outro tipo de inflamação, temos como falamos anteriormente, mediastinitis, temos apendicitis, diverticulitis, ¿verdad? Amigdalitis, faringite, espondilitis, temos vários tipos de itis como exemplo. Então, todo que vemos itis é um tipo de inflamação ou um tipo de infecção. Então, vamos estudar a infecção esofágica ou, melhor dito, a inflamação do esôfago. Uma lesão da mucosa esofágica com um processo inflamatório. É uma infecção comum em todo mundo. Sabemos que toda a população do mundo inteiro, verdade, pode padecer em algum momento de sua vida esta patologia. Então, a esofagite é uma patologia bastante frequente, bastante comum, tanto no consultório do clínico, em alguns casos excepcionais, em la urgência médica. A inflamação pode ter muitas origens. Por exemplo, intubação gástrica prolongada, né? Aquilo que necessita alimentar-se por sonda nasogástrica, precisa alimentar-se com jeringas de preparados alimentícios, né? Alimentos liquados, que vai alimentar solamente por la jeringa, solamente por la sonda nasogástrica, por algum motivo, não pode comer alimentos, não pode tragar por la via oral, então essa sonda nasogástrica, então se é prolongada, pode causar uma esofagites. Bom, ingestão de certas substâncias corrosivas ou irritantes, né? Que tipo de substâncias corrosivas ou irritantes pode ser alimentos ácidos, né? Alimentos muito cítricos pode estar causando esse tipo de inflamação. Alimentos muito condimentados, picantes, são os principais exemplos que temos causadores de la esofagitis. Bom, radioterapia, né? Sabemos que a exposição prolongada à radiação também favorece
a la aparición de la inflamación de la mucosa esofágica. Entonces, aquellas personas que trabajan con radiación están predispuestas a tener esa infección, esta inflamación, mejor dicho, con frecuencia. Aquellos trabajadores como técnicos de radiología, estos que trabajan más próximo con la radioterapia, o incluso paciente que hace ese tipo de tratamiento. Quimioterapia y entre otros que pueda tener, o incluso aquellos que usa anti-inflamatório crônico, né? Todos os dias está tomando su diclofenac, su ketorolac, su nimesulida, su ibuprofeno, todos os dias durante muito tempo, causa também um tipo de esofagite, incluso pode causar gastritis. Bom, em los países ocidentais se atribui predominantemente ao reflujo del contenido gástrico, né? La esofagitis por reflujo é algo bastante frequente, né? A ERGE, enfermedade del reflujo gastroesofágico, uma das principais patologias envolvidas em la patogenia de la pirosis. El reflujo gastroesofágico, el síntoma dominante es la pirosis recurrente. Entonces el paciente a veces tiene remissões espontâneas, mejora y después tiene reagudización. Y esta reagudización vai ter principalmente após hábitos alimentícios inadequados, né? Alimentos condimentados, bebidas alcoólicas, né? Uso de cigarrilho em excesso também vai causar esse episódio de piroses. Bom, há outros fatores também que contribuem para a patogenia, para a inflamação desta mucosa. A eliminação esofágica inadequada ou lenta deste material refluído pode causar a inflamação. Presença de uma hérnia de hiato deslizante, como vimos anteriormente na via positiva, pode causar uma inflamação da mucosa. Bom, outro tipo de alteração que pode causar a esofagitis é o aumento do volume gástrico, o que contribui ao volume do material refluído. Sabemos que quanto maior o tamanho do estômago, mais alimento vai comportar. E quanto mais alimento comportando esse estômago, mais risco há de ter refluxo. Bom, a alteração da capacidade reparadora da mucosa esofágica por exposição prolongada a jugos gástricos, né? Sabemos que a mucosa esofágica tem a possibilidade de reparação, pero isso cronicamente vai ter consequência quando esta é uma exposição prolongada. Sabemos que os jugos gástricos são ácidos, justamente para que pueda digerir nuestros alimentos. Morfológicamente, temos os eosinófilos como os principais marcadores aí de la inflamação em la capa, principalmente desta zona acometida, né? Microscopicamente, né, pode-se ver-se solamente como uma hiperemia, né, um enrojecimento, um rubor localizado. La mucosa en la esofagitis grave muestra erosiones epiteliales confluentes o incluso ulceraciones total en la submucosa. Morfológicamente é uma das principais características. Temos acá a la izquierda, né, uma mucosa sana. Se hace uma endoscopia digestiva alta que evidencia uma mucosa sana com sua coloração rosácea, né? Que é homogênea em toda esta mucosa, não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma ulceração, não tem nenhum signo ou síntoma, é um signo, na verdade, inflamatório. Sin embargo, a la derecha temos uma mucosa totalmente inflamada, com todos os signos inflamatórios, né? O principal dele, esta imagem, é o rubor. O paciente também vai sentir dolor, vai ter muitas das vezes o que chamamos de edema, né? De tumoração a nível do esfíncter esofágico inferior, principalmente porque o jugo gástrico passa o esfíncter esofágico inferior e vai tocando em esta mucosa. Então, a ir se tocando em esta mucosa, se vai inflamando, porque o esôfago, como falamos al princípio, é um órgão de condução. Não é um órgão que consegue suportar os jugos gástricos estomacales. Então, uma de suas principais características, principalmente, é de trazer o alimento, conduzir desde a boca até o estômago. Bom,
Bom, temos alguns rasgos, algumas características histológicas de nossa esofagite. Um deles é a eosinofilia, né? Os eosinófilos que vão estar presentes nessa biópsia da lâmina própria. Temos também neutrófilo que pode estar presente também. Hiperplasia da zona basal, podemos encontrar elongação das papilas da lâmina própria. E os neutrófilos são um marcador de gravidade de uma lesão mais grave quando há a infiltração por neutrófilos. Vamos ver esta imagem histológica, onde podemos ver a hiperplasia da lâmina própria, alongamento de papila, podemos ver leucócitos, né? A hiperemia com múltiplos vasos sanguíneos, né? Que está vasodilatado, porque sabemos que toda a inflamação há vasodilatação. Então, se pode fijar em seus materiais que tem impreso, há múltiplos vasos sanguíneos dilatados. Então, é um tecido muito bem vascularizado por la inflamação. É algo característico de la esofagitis. Clinicamente, a esofagitis vai ser caracterizada por la pirose, né? Essa queimação retroesternal, essa queimação principalmente pós-prandial, essa queimação após os alimentos. Então, o paciente ou a pessoa que tem essa patologia se alimenta e alguns minutos depois sente essa queimação. Ou após uma ingesta de álcool, uma ingesta excessiva de bebidas alcoólicas, tem esta característica. Regurgitação, né? Como falamos, o contenido gástrico se vai em la boca. É uma também das características da esofagitis. Dolor torácico intenso, né? Temos que perder esse costume, principalmente quando estamos a nível de formação, de pensar que todo dolor torácico é um infarto agudo do miocárdio. Temos várias causas de dolores torácicos. O infarto agudo do miocárdio pode ser o principal de ellos, pero não é solamente o único. Temos também que descartar primeiro lo mais grave, é claro, que pode causar a morte se não tratamos, pero temos que recordar também lo mais sencillo, né? Uma esofagitis pode causar um dolor, né, torácico, né? Uma dissecção da aórtica pode causar também um dolor torácico e várias outras patologias, uma condocondrite, uma inflamação de los arcos costales, pode causar um dolor torácico. Então, sempre recordar que não solamente temos o órgão cardíaco, esta musculatura, este órgão tão importante como o coração, mas temos outro órgão a nível do mediastino, a nível torácico. Bom, a patologia é muito mais frequente em adultos maiores de 40 anos. A esofagite por refluxo ocasionalmente se observa em lactantes, em niños, né, onde vamos a ter principalmente os acometidos por esta patologia. As possíveis consequências de esofagites graves por refluxo e hemorragia, né, desenvolvimento de estenose, o esôfago de Barré, porque essa esofagites crônica vai ter um câmbio epitelial. Se recordem a anatomia patológica 1, quando falamos que a metaplasia é um câmbio celular por outro tipo de célula madura, né? Um câmbio de célula menos resistente por um câmbio de célula mais resistente. E quando estamos falando do esôfago, por doença do refluxo gastroesofágico, né? Temos como principal exemplo o esôfago de Barré, como suas principais características morfológicas e histológicas. E assim, o esôfago de Barré tem uma predisposição a um câncer esofágico, uma predisposição a magnilizar-se. É algo que acontece com bastante frequência. Então, um refluxo, uma enfermidade do refluxo gastroesofágico, cronicamente, no tratado, vai causar o esôfago de Barré. E o esôfago de Barré, em alguns casos, como é uma metaplasia, há risco de se formar em um câncer, né? De se magnilizar. Bom, o esôfago de Barré, vamos estar dando continuidade na próxima classe. Por hoje, a classe vai ser solamente hasta la esofagitis. Vou a despedir de você. E el lunes temos
otra clase. Nos vemos el lunes. Abrazo a todos.